आज आम्ही तुमच्या मुखार अशो काय गजाली मांडटले ज्यो आयकून तुमचे मुखार प्रश्न पडटलो की हे चल्लां कितें। गोंय औद्योगिक विकास महामंडळ म्हळ्यारूच आयडीसीत सद्याक पयशांची अंधाधुंदी चल्ल्या काय, हे आमी कित्याक म्हणटात तें हो आमचो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत तुमकां कळटलें। नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात दी वॉयस फॉर गोंयची खाशेली कार्यावळ स्ट्रेट फॉरवर्ड। विद्यमान सरकारात खूप गजाली नॉमिनेशन तत्वाचेर जातात। एक बेस बरें उदाहरण म्हळ्यार कला अकादमी। ते आनी सगळें परतून सांगपाची गरज ना, सगळ्या गोंयकारांक तें खबर आसा। आता महामंडळाय नॉमिनेशन तत्वाचेर कोट्यांनी रुपया मोडपाक लागल्यात। सुमार 6 आयडीसीतल्या रस्त्यांची फोंडकुलां भरपाक वट्ट 2.5 कोटी मोडले। जर हें काम टेंडर काडून केल्लें जाल्यार बिलो 20% 2 कोटींचेर निभावपाचे। सरकाराचे आनी पर्यायान सामान्य करदात्याचे 40 लाख रुपया साल्वार जावपाचे। मात दुर्दैवान हांगा सामान्य मनशाच्या कराच्या पयशांचे कोणाकूच पडिल्ले ना। तातूंत आनीक शॉकात करपासारकी गजाल म्हळ्यार हे कामा खातीर खंय 3 नॉमिनेशनां मागिल्लीं वा आयिल्लीं त्यो तिनूय कंपन्यो खंय एकाच मनशा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो म्हूण कळटा। हाचेर आयडीसीन स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा। मात नॉमिनेशन तत्वाचेर 2.5 कोटी मोडले, तातूंतली कितले कोणाच्या बोल्सात गेले, हे कोटी मोडून खऱ्यांनीच आयडीसीतल्या रस्त्यांची ती फोंडकुलां पुरावली काय, अजून तशीच आसात, हे पळोवचें पडटलें। सद्याक ह्या प्रकरणाचेर विजिलन्साची चौकशी चालू आसा, कारण नॉमिनेशन तत्वाचेर हे काम करतना सरकाराची परवानगी घेतिल्ली ना। प्रोसिजर आनी नेम गेले तेल्लायत। आता दुसरी गजाल, सामान्य मनीस जर आपलें परंपरागत घर वा बिल्डिंग दुरुस्त करतलो जाल्यार ताका कितल्योश्योच फॉर्मालिटी आनी डॉक्युमेंट करचे पडटात। मात आयडीसीन मायल्स हाय हे कमर्शियल बिल्डिंगेत दुसऱ्या मजल्याचेर भाड्यान सुवात घेतल्या। ह्या सुवातेच्या रिनोव्हेशनाच्या नांवान आयडीसीन सुमार 1 कोटी 10 लाख रुपया मोडल्यात। मात हे रिनोव्हेशना खातीरूय सगळो प्रोसिजर बायपास करून कसल्योच गरजेच्यो सरकाराच्यो मान्यताय घेतिल्ल्यो ना। हे कितें आनी कित्याक? हाका अकाउंटेबल कोण? ह्या सगळ्यातूय मोठो आर्थीक गैरव्यवहार जाला म्हूण आरोप जातात। ह्या सुवातेच्या आतामेरेन सुमार 4 कोटी 95 लाख म्हळ्यार 5 कोटी भाडे आयडीसीन फारीक केला। आयडीसीच्या जुन्या बिल्डिंगेचो इस्टिमेट अजून चालूच आसा, तो खंय केन्नाच सोंपना। आयडीसीन इन्वेस्ट गोवा ही कार्यावळ 2024 वर्सा केल्ली। ही कार्यावळ एका दिसाची आशिल्ली। उद्देगीक गुंतवणूक, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ह्या सारकेल्यो गजाली प्रमोट करप हो ताचो हेतू आशिल्लो। ह्या एका दिसाच्या कार्यावळीचेर आयडीसीन वट्ट 3 कोटी सुमार मोडले। ह्या इन्वेस्ट गोवा कार्यावळींतल्यान कितें फायदो जालो, कितले उद्देग आयले, ईज ऑफ बिझनेस कितलें सोंपें जालें, हाचो कांयच हिशोब आयडीसीन दिवंक ना। ह्यो जाल्यो 1-2 कोटींच्यो गजाली, म्हळ्यार चणे आनी भिकणां अशें आमी म्हणपाक शकतात। आता तुमकां हांव आयडीसीच्या मोठ्या आंकड्यांची म्हायती दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत डिजिटल इंडियाचो नारो दिल्लो। नरेंद्र मोदी हांची डिजिटल इंडियाची संकल्पना ही खऱ्यांनीच बरे उद्देशान हाडिल्ली संकल्पना आशिल्ली। मात हेच डिजिटल इंडियाचो आयडीसीन उपयोग केला काय दुरुपयोग केला हें आता तुमीच थारायात। आयडीसीन आपलो जुनो लोगो बदलून नवो लोगो केलो, बरी गजाल। मात हो नवो लोगो करपा खातीर कितले पयशे मोडले आसतले हाचो कितें अदमास तुमी सांगशात? 2 लाख ना 5 लाख ना चडांत चड 10 लाख अशें तुमकां दिसलां आसतलें, मात तशें ना। हो लोगो करपाचेर आयडीसीन वट्ट 25 लाख रुपया एका खाजगी एजन्सीक दिले। हय, जाणा तुमी हें आयकून भेरावल्यात, मात ताजे फुडली गजाल जेन्ना हांव तुमकां सांगतलो तेन्ना तुमची मती भ्रश्ट जातली हातूंत दुबाव ना। डिजिटल इंडियाचे आनीक एक आंग म्हळ्यार वेबसायट। आयडीसीन आपली ही वेबसायट करपा खातीर कितले पयशे खर्च केले आसतले? तुमकां कितें दिसता? 1 कोटी, 2 कोटी, 4 कोटी? हें अशें जर तुमी चिंतता आसत जाल्यार फुडलें आयकात।
आयडीसीन आपली वेबसायट करपाक वट्ट 19 कोटी रुपया मोडल्यात. हय, तुम्ही सारखे आयकले, वट्ट 19 कोटी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जे प्रामाणीक उद्देशान डिजिटल इंडियाचो नारो दिल्लो ताचो गोंयांत चलिल्लो हो गैरफायदो न्ही. हांव तर म्हणन ही डिजिटल इंडियाच्या नावान आयडीसीची चलिल्ली लूट. एका महामंडळाचो लोगो आनी वेबसायटीचेर 20 कोटींचो खर्च जावपाक लागलो जाल्यार ते डिजिटल इंडिया ना केल्लेंच बरें. हांगा गोवा डेरीचे दूधकार तांची आधारभूत किंमत मेळना म्हूण रडटात. 1-2 हजारांची लुकसाण भरपाय मेळपा खातीर शेतकार सरकारी खात्यांनी गश्टे काडटात आनी हांगा हें कितें चल्लां? लूट. आयडीसीतली ही निव्वळ लूट. आमी जेन्ना काय आयटी जाणकारांकडेन खबर काडली तेन्ना महामंडळाची वेबसायट करपाक 19 कोटी मोडले हें आयकून कांय जाणांक सावशीत करपाक आमकां कांदे आनी लसूण तांच्या नाकाक लावची पडली तेन्ना ते सावशीत जाले. आयडीसीचो होच फकत कथीत अर्थीक गैरव्यवहार न्ही जाल्यार हेर गजालींनी भानगडी चल्ल्यात. केंद्र सरकाराच्या असायड म्हळ्यारूच असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर डेव्हलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड अलायड एक्टिव्हिटीज ह्या येवजणे खाला गोंयांत आयडीसीन जी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्ली ताचेर केंद्र सरकाराचेच संबंधित यंत्रणेन ऑब्जेक्शन काढले. ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दितनाय घोळ जाल्ल्यान केंद्रीय यंत्रणांचेरूय ही पाळी आयली. आतां इतलें आमी सांगलें हें आयकून तुमची तकली चाळवली आसतलीच. मात ह्या सगळ्या फाटल्यान आसा कोण? कोणाचेर सगळ्यांचो दुबाव आनी दोश आसा हो प्रस्न पडला आसतलोच. हातूंत नांव येता ते महामंडळांतले एका उच्च पदाचेर आशिल्ले IAS अधिकाऱ्याचे. वो वादग्रस्त IAS अधिकारी कोण हें आमी तुमकां फुडल्या भागांत आयडीसीत चलिल्ली लूट आनी सेटिंगाची सविस्तर म्हायती दितना सांगतलेच. कारण एकाच भागात हें लूट पुराण सांगपा सारकें ना. आयडीसीच्या प्लॉटांची गुड्डुलसांवां, आयडीसीच्या प्लॉटांची मालकी खाजगी कंपन्यांक दिवपाचो डाव, हे IAS अधिकाऱ्याक सेटिंगा खातीर गळाक लागिल्लो एक शेख, ह्या सगळ्याची काणी आमी तुमचे मुखार दवरतले फुडल्या भागांत. तो मेरेन पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.